U prošlotjednom videu sam vam predstavio jedinstven kripto projekt Andromedu, no bez obzira jeste li pogledali video ili niste, vjerujem da iz ovog primjera možete naučiti nešto novo. Na realnim primjerima je najbolje naučiti, a s druge strane će oni koji prate Andromedu imati update, tako da koji god dio od vas zanima, ostanite sa mnom do kraja. Idemo vidjeti što se dogodilo. Pitanja zajednice su naglo počela kada su vidjeli da je cijena Andromede počela padati, odnosno njihovog tokena, a chart, moramo biti iskreni, nije izgledao ohrabrujuće. No dump je baš bio onako jak, a tržište općenito relativno stabilno. I onda pitanje koje mnogi postave u tom trenutku o bilo kojem projektu da se radi jest da li je sve u redu. I odmah ću vam reći da je sa Andromeda projektom sve u redu, da vas ne držim u neizvjesnosti, ali svakako ostanite sa mnom i dalje. Jedan sigurno, a možda i više kripto influencera su rekli da prodaju Andromedu jer su s njom u minusu. Njihov jedan dio followera je išao kopirati svoje miljenike, bez da malo uključi mozak. I naravno krenule su priče, tim dumpa, investitori dumpaju, tim napušta projekt i slično. Pogledamo li volumen trgovanja Andromede, moramo biti realni da je volumen mali. To je činjenica. Influencer sa nešto više od 30.000 followera kaže prodajem. Dakle, Andromeda ima manje od $300.000 volumena u zadnjih 24 sata prema CoinGecko. A neka je samo 100 njegovih followera prodalo vrijednost po $1000 Andromede, evo ga $100.000 na prodajnu stranu niotkuda. Dakle, s druge strane nema kupaca jer projekt još nije dosta poznat. Oni koji ne poznaju projekt naravno se boje kupiti, a mnogi ga ne poznaju i onda kad vide da cijena pada, misle da nešto nije u redu i događa se dump. No sad da vam ostavim nekoliko činjenica. Tim je sve dostavio što je bilo na roadmapu. Rani investitori holdaju. Avalanche će biti integriran na AOS, ali i Injective, Stargaze, Sei, Osmosis, Axelar. Uskoro nova partnerstva. Tim ne prodaje, uostalom tokeni su im zaključani. U planu je i dalje novo listanje na CEX i DEX mjenjačnice. Ovo je samo prvi dio stakinga, bit će još liquid staking kao i staking više vrsta imovine. Trenutno je oko 34% supply-a u cirkulaciji na stakingu. Do sada je napravljeno preko 300 aplikacija preko ADO, odnosno Andromeda Digital Objects, što smo pokrili u našem Andromeda videu. Počeli su naravno razne glasine ili food, da tim odlazi, da projekt propada i tako dalje. Tim je odmah drugi dan, odnosno u nedjelju, jer to se događalo u subotu, održao Ask Me Anything na X-u. Ja sam ga naknadno pažljivo preslušao i moram reći da sam ostao i više nego ugodno iznenađen njihovom komunikacijom, koliko toga su pokrili i objasnili. Pravi profesionalci i zato ne zaboravite, Andromeda gradi već 3 godine. Token je nov, ali nije projekt. Gradili su kroz bear market i prolazili su mnoga iskušenja te nigdje ne odlaze. Andromeda je tranzicija iz kompliciranog Web3 u jednostavan Web3. Andromeda je točka koja spaja različite Layer 1. Trenutno je preko 50 Layer 1 projekata koji će se integrirati sa Andromedom. Dakle, to je projekt koji je gradio cijeli bear market, jedino što je token nov, listan je krajem prošle godine. Andromeda ima cilj omogućiti gradnju aplikacija na bilo kojem blockchainu, ali na način da ih mogu izraditi obični ljudi koji ne znaju programirati. No, evo, čisto da se osvrnemo još jednu stvar. Zamislite da ste u samom startu kupili Matic kad je bio 4 centa i onda ga u panici prodali kad je pao na 1 cent.
Zato obratite pozornost kod kriptovaluta koje imaju manji volumen, da one imaju i taj jedan dodatni rizik, da ih netko samo tako može dampati, no ako ste informirani, nećete dozvoliti sebi da budete manipulirani. Pratite svoj omiljeni projekt i onda nemate razloga za brigu što se tiče samog projekta. Na cijenu, nažalost, ne možemo utjecati. Toliko od mene za danas. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!